1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Uhulaan nyo kung ano yung nasa picture. Pag hindi nyo nahulaan, out. Pag nahulaan nyo, babalik kayo dun sa likod. Elimination yan hanggang sa maubos. Yung maubos, may prize. Unang image. Una ka na. Dito ka na. Lapit ka. Wala pa. 1, 2, and... Ano yan? Ay, hindi ko. Okay, next. Okay na. Out. Bonus 5, walang judo. Ano? 5, 4, 3. Out. Next. 5, Captain Marvel. 4. Ito yung next, ha? Walang coaching. 5, 4, 3. Next. Ang hirap naman. 5, 4, 3. Oh, next na. 5. Ganda. Mali. Nakikita mo nga ano, ha? Edad, ha? Pinapanood ko ito ng mata ko, Power Rangers. Mali. Ay, ano? Ikaw. Voltes 5. Ay, wala ba yan? Walang winner! Walang winner! Ito, nakatawa. Nakatawa si Rin. Voltes na yan. Voltron yan. Voltron yan? Ay, Voltron! Rehearsal yun. Rehearsal. Yun na yung rehearsal. Ulit. Game na. Category Philippine Comedian. And... Ay, si Kabayo. Si Cor. Basta si Kabayo yun. Papapas ka dito. Next. Next. 5, 4, 3, 2. Ready? Oy, no voting, ha? 5, 4, 3, 2, 1. Ayun! Next image! 5, 4, 3, 2, 1. Sino to? Diyan na. Sino yan? Alan. Mali! Next. Si Rodford White. Next. Lumalaban na. 5, 4, 3, 2, 1.
3. Kulala. Ganyan. Out. Si ano? Si Pu. Teka. Teka lang. Diba? Gabi, ayun o. Gab. Hinaan lang daw yung boses. Huwag daw sabi ko. Ate, sabihin niyo sigaw mo. Sino na? Ay, dalawa na lang kayo. Si... 4, 3, 2. Papaw! Okay. 10. Si... Ah, Sino? si Palito. Okay. Ayaw matalo. Si Michael B. Okay. Naka-pressure ka, naka-pressure. And? Si Lou Veloso. Sabi na, papupukan to eh. Ang sino ba siya? Si ano? 5. Ayaw ka na, hindi ko 4, kilala. Nakalimutan ka na. 2. And the winner of our first game, 50 pesos. Pila ulit. May dalawa pang category. And? Pagkain. Di turon. Okay. Tapa. Okay, next. Pala yun. And? Oh! Ano? Ano yan? Takoyaki. Next. Oo. Okay, next. Suman. Okay. Squid ball. Okay. Next. Ice cream. Ano sa Tagalog yan? Sorbete. Okay. Ikaw pa. Ito na naman, ha? Tingnan ko kung nakachamba ka lang kanina. Di sisig. Sinisig. May galit talaga eh. May galit yung ampas niya eh. Oh. Okay. Boto. Okay. Kala ko, sasablay kami. Oh, next. Patay. Gulay. Ano yan? Okay. Magaling. Ay. Pichi-pichi. Okay. Palabok. Okay. Teka lang, game? Okay ka na pa? Ready ka na? Masakit to eh. Ano? Fine. Yung mga lupiyang sariwa. Embutido. Yung ganisa. Sige. Bonus na eh. Oo. Nakakalimot ah. Perfect. Okay. Oo, tumisipat. Ayun. 5, 3, 4, 1. Kikiam. No. 5, 4, 3, 2, 1. Kare-kare. Balik eh. Di ba? Ano? Teka lang. Oo. Okay. Barbecue. Ha? Hindi. Mali! Alam ko yan. 5, 4, 3, 2, 1. Sino
kayo? Wala na? Ang nanalo ng pangalawang 50 pesos. Last category. Pila ulit. Last na to. Last. Isaw to. Isaw ng chicken. Isaw ng baboy. Isaw. Bakit? Ano nasa likod? Di Isaw naman ng isaw chicken. yun ah. Isaw ng barbecue yan. Isip ko agad to, stress eh. Isaw yan. Hindi naman isaw yun, de. Ang last category, Filipino icons. Oh. Naku, yari itong Ay, mga naku. boy. Hindi kilala si ano. Game. Ready? And Naku, history. okay. Okay. Patay. Ay, patay. Naglaga na to. Patay. 5. Ay, Hindi ko din yung kilala. ay, kawal. Sino yun? Si... 5, 4, 3, Gino? 2. Gino! Si Arpen na ano? Ano? Huling? Sa boring. Sino? Pila ulit. Ay, puto. Team yan, Gagi. May isang dako sa akin pag nakita mo yan. Lalo yan. Si 200. 4, Sansora. Okay. Adolf Hitler. Sino? Hindi ko din yung kilala. Sige. 500. Walo na. Mali pa! Ikaw pa ang last player? Ano ba yan? Ikaw nga, ikaw. Pag ito nawala ni Mami. Seta. Andres Bonifacio. Mali! Marcelo H. Del Pilar. Isa pa. Isang chance pa kasi ano eh, babagsak kayo dito eh ha. Member kayo ng ano yun, yung ngayon? Majoka. Game. Ay, alam mo naman kapasap. Pake, oh. Mas ka na. Doon ka doon. Okay. Diyos ko naman. Mami, ang ingay. Next. Whenever I Minsan yan sa pangalan. Sino siya? 5, 4, 3, 2, Kasi Marisa. yun, no? Next. Ito sa'yo. Oh, ay! Si Jokoy? Okay. Ito sa'yo pa. Ay! Ano? Hi, Dylan Diaz. Okay. Updated ka. Hindi ko rin kilala yun, ha? Kilala ko yan! Malis ka. Ikaw. Magkawala ko yan! Magkawala ko yan! Magkawala ko yan, 50! Ha? Magaling. Ay, ay, boy, tayo yun! Majo, ayan. Hindi, ito. Ay, si Pat. Sino? Mali. Diaz. Mali yun. Okay din, pagbigyan, birthday. Balik. Aha! Kaya ko yan! Nag-aalala lang kayo sa isa. 4, 3, 2, 5, Pegak si. Four. Ay, kilala ko. Kalimutan ko na. 2, Si Mami. 1. Si Gabriel sila. Okay. Ating huling 50 pesos winner. Nasi Papa. 50 pesos. Ready? 3,
2, 1, go! Go! Dahan-dahan, 10 minutes. Sa kamay, sa kamay. Sa kamay. Oh, sa kamay. Oh, kanyan. Ang gagawin mo, Gabi? Pwede dalawang kamay. Go! Pyramid, pyramid. Sa kamay, sa kamay. Sa kamay. Oh! Gagawin yung bala. Hours later. Ang tagal ng laban! One eternity later. Mukhang kailangan ng inspirasyon. 100, 200, 300, 400, 500. Sinong magwawagi? Mahirap yata itong game na to. Kaya pinakamahirap na ako huli 12 seconds later. Oh, ganito na lang. Nahirapan. Ganito na lang. Ang unang makapagpa, at naman yan, winner. Madali na yan, di ba? May ka pa rin. Dalawa kayo. Matry nga yun. Ready, and go! Asan yung isa? Sino? Ready? And bato. Standby. Bato, fix. Bato, fix. Bato, fix. Bato, fix. Okay. And bato, fix. Daya nito. Ganon. Nandudugas ko. Papel ba to eh? Kunting papel ba to lang? Wow. Ready? And bato, fix. Talaga naman. Ready? And bato, fix. Talo. Bato, fix. Bato, fix. Ready? Bato, fix. You. Dito ka na, boy. Dito ka na. Ready? Bato, fix. Talo kami. Bato, fix. Bato, fix. Boom. Bato, fix. Bato, fix. Bato, fix. Boom. Kaya na. Pwesto. Ready, and bato, fix. Talo ka. Uy, wala na. Talo ka. Ay ba? Waiting sa finals. Boom. Finals. Semi-finals. Kayong dalawa. 1 round lang. 1 round. Go. Ready? You're the next challenger. Bato, fix. Ating final round. Best of 3. Walang ano. Below the belt. Sino makaunang 3 points? 600 dyan. Ready? And bato, fix. 1 point kay Ate Yasmin. Bato, fix. Uy! 2 points! Last one. Ready? Bato,